हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर में एक नया फ्रिज आया, तो अभी हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रिज का। तो चलिए आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए लेके चलते हैं अनबॉक्सिंग करने। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।